औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। थोड़े दिनों की तख़ीर के बाद कुछ ट्रैवल की वजह से मैं ज़रा आउट रहा, तो आप लोगों से पेश की माज़रत चाहता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो हम चलते हैं जनाब अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में वही हो रहा है जिसकी हम बहुत दिनों से निशानदेही कर रहे थे। और जनाब तालिबान ने वही गंद जो पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ मचाया, फिर ईरान के साथ किया, ताजिकिस्तान के साथ किया, अब वो अपने आप को ही मारने के दर पे हैं। और उनमें अब ओपन फूट पड़ चुकी है। और ये फूट अब उसका शाखसाना है कि जो मुल्क में वो पॉलिसियाँ चला रहे हैं, वो पॉलिसी ऐसी चला रहे हैं कि जिसको कोई भी दुनिया में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और उनका ख्याल है कि हम इसी टाइप की जो गवर्नमेंट है उसको हम चलाते रहेंगे और आखिर को दुनिया जो है वो हार मान लेगी। लेकिन दुनिया में हार मानने वाले कम हैं, जीतने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोगों को सबको समझना चाहिए कि तालिबान की ये पॉलिसी जो कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका बस रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जनाब तालिबान जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में किसी को भी अपने मुल्क के जो कल्चर है उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। क्योंकि उनको ये शक पड़ चुका है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में पहले रशिया ने अटैक किया और 12 साल तक वो लड़ने के बाद वापस चला गया। उसके बाद 18 साल इन लोगों ने अमेरिका को खाया, और अमेरिका के जाने के बाद अब इनका ख्याल है कि हम किसी भी सूरत में जो है ना वो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे और अपने माशरे को इसी तरह रखेंगे जिस तरह कि ये शुरू से चल रहा है। लेकिन क्या करें, अब पूरी दुनिया जो है वो उनके मुखालिफ हो चुकी है और पूरी दुनिया में उनको कोई भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि जो इस्लामी ममालिक भी हैं वो भी उनसे डर रहे हैं, उनसे खाइफ हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये जिस ब्रांड का इस्लाम ये लोगों ने पेश किया है, इसकी इस्लाम में कतई कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से उनको लोगों को ये शक पड़ा हुआ है कि किसी भी सूरत में अगर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किसी भी सूरत में अगर हमारे मुल्क में बढ़ गया, तो हमारी आवाम जो पहले ही हमसे खाइफ हुए बैठी है, तो वो यकीनी तौर के ऊपर हम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। तो ये एक नए ब्रांड का इस्लाम यानी कि जो वो आ जाएगा कि जिसमें माफ़ी की कतई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन तालिबान जो है वो उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में किया हुआ है वो तो सबके सामने है। उन्होंने अपने मुल्क में बिल्कुल जो जर्नलिस्ट हैं उनको बैन किया हुआ है और किसी भी किस्म की न्यूज़ को आने के लिए बाहर आने के लिए वो नहीं दे रहे, और उनको उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन किया हुआ है। और कोई भी उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अगर उठता है तो उसका अंजाम यही होता है कि वही जो आपके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, यानी पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस। तो फिर वहाँ पे लोग मिसिंग होते हैं तो उसके बाद तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहता। और फिर वही है कि जो पिया मन भाए गए सुहागन कहलाए, यानी कि जो वो कहते हैं तो वही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो उनका मुखालफ धड़ा है उसने जनाब उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, और अभी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमले की तरह है। लेकिन उन्होंने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में आपको पता है कोई ख़बर छुप नहीं सकती, और ख़ासकर आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं छुप सकती। इसलिए उनको ये खबर छुपाते हुए जो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और इंटरनेशनल मीडिया में यह न्यूज़ आ ही गई कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उनके मुखालफिन ने हमला किया है। आगे चलते हैं जी। तो हमारे मुल्क में जनाब जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जनाब आर्मी चीफ साहब जो है वो बरतानिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ से कोई तमगा इम्तियाज़ तो तमगा जरूरत या पता नहीं कौन सा तमगे तो उनके खैर अपने ही होते हैं, तो उनके पास तो पहले ही हैं, तो उनको तमगों की और क्या ज़रूरत है। तो लेकिन बहरहाल ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत बड़ा आपको समझते हैं कि उनके लिए एक उन्होंने ढकोसला बनाया हुआ है कि जिसको भी वो अपनी तरफ करना चाहते हैं उसको ऐसे गले में कोई माला डाल देते हैं जिसमें कोई समझे कि 15 कैरेट का सोना होता है या 28 कैरेट का सोना होता है, जैसे पीतल समझ ले उसको, वो डाल के उसके गले में एक तरह का वो माला डालते हैं और वो समझते हैं कि जनाब आज के बाद ये बंदा हमारा हो गया। तो वो हमारे जो देसी लोग होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि जनाब हमें तो बहुत बड़ी ऑनर दी गई है, और इसके बाद जनाब वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जनाब ऐसा ही ये जो हमारे जो बड़े बड़े समझ लें कि जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब मुल्कों में जाते हैं, ये देखते हैं उनका निज़ाम देखते हैं और खा पी के गिलास तोड़ा 12 आने का करके वापस अपने मुल्कों में आ जाते हैं, अच्छे होटलों में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और वापस आके अपना मुल्क में वही डगडगी बजाना शुरू कर देते हैं जो वो चला रहे होते हैं। तो हमारे आर्मी चीफ भी जनाब वहाँ पे बरतानिया में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने उनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया, और इस प्रोटोकॉल के बाद वो भी खुश खुश वापस आ गए हैं। अब वो आके क्या गुल खिलाते हैं, क्या करते हैं, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि बहरहाल हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि उनको अपनी जॉब करनी चाहिए और दूसरों को उनकी जॉब करनी चाहिए।
اب تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں جناب انٹرنیشنل نیوز کی طرف. تو جناب ٹرمپ نے جو ہے وہ یوکرین کے صدر کو ٹھوک دیا. وہی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ ایک سلاب کی طرح ہے, وہ جس طرف بھی کو رخ کرے گا اس کو بہا کے لے جائے گا. اب اس کا تازہ ترین نشانہ جو ہے وہ مائیگرنٹس کے, یعنی جو لوگ قانونی طور کے اوپر غیر قانونی طور کے اوپر امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کے بعد اس کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کا صدر ہے. اور اس نے پوتن ملاقات میں تو جناب اس نے اوپن جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ ایک مسخرہ ہے, اور ہم نے مسخرے کے اوپر غلط چوز کر کے ہم نے اس کے اوپر جو بہت زیادہ پیسہ امریکن ٹیکس پیئر کا لوٹا دیا, تو اب وہ ہم پیسہ واپس لینے کے چکر میں ہیں. امریکہ کی اگر پالیسیاں دیکھیں تو امریکہ کس سے پیسہ لے گا, کیونکہ امریکہ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے, یا ان کی بیوروکریسی جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جب وہ کسی کو پیسہ دیتی ہے تو وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ ایک دن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ وہ کھایا پیا اور ہضم کیا. ان کا ایک پورا چین سسٹم ہے. 70% پیسہ تو امریکہ میں ہی رول کر کے واپس چلا جاتا ہے. 30% جو ہوتا ہے وہ باہر کی, جیسے یو ایس ایڈ وغیرہ میں ان کے جو انٹیلیجنس بیس جو ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ان کے آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں استعمال ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ یو ایس ایڈ کا جو نام رکھا ہوا ہے, بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح کام کرتی ہے, اور جہاں پہ وہ فلاح کے کام کراتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنے بھی بہت سے مقاصد پورے کرتی ہے. فلپین سے لے کے یوگنڈا تک اب سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور ان کے جو جاسوس ہوتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے کہ جس کو پاکستان میں کنٹیکٹر کا نام دیا گیا, یعنی کہ جیسے ہم سمجھیں کہ کرائے کے قاتلوں کا جو ٹھیکیدار. تو ایسے ہی ان کے کام ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو اسی طرح وہ آپ کے ملکوں میں کام لیتے ہیں, وہ آپ کو اگر آپ کو ڈالر دیتے ہیں تو اپنے بہت سے کام بھی نکالتے ہیں. ایشیا میں آپ کو پتہ ہے کہ چین نے ہی ان کو صرف چیلنج کیا ہوا ہے, باقی انڈیا تو ان کے آگے مکمل لیٹ گیا ہے. اور ہمارے بہت سے نام نہاد لفافی صحافی جو گانے گا رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ جی انویسٹمنٹ آیا ہی چاہتی ہے, ان کے اپنے ملکوں میں بہت کام خراب ہو چکا ہے. اب تو وہ کسی کو ڈونیشن یا امداد دینے کے بھی قابل نہیں ہے کہ وہ تو بھائی جان ہر ڈالر جو آپ کو دیا ہو اس کا حساب مانگنے کے چکر میں ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں 100 بلین کی امداد کریں گے, 100 بلین انویسٹمنٹ کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن 3rd کلاس بزنس مین کو لا کے پاکستان میں بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جی پانی سے چلنے والی گاڑیاں پاکستان میں بنانا چاہتا ہے. تو یہ خواب دکھاتے دکھاتے ہمیں 75-76 سال ہو گئے ہیں. لیکن خدا غارت کرے ان ظالموں کو کہ انہوں نے نہ غریب کے بچوں کو روٹی دی ہے, نہ غریب کے بچوں کو سکول دیا ہے, نہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے صحت اور اس کی فیسلٹیز جو ہے وہ دی ہیں. تو لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں جناب, ایک جو غریبوں کا جو گرو بن گیا تھا وہ عمران خان صاحب تھے. وہ غلطی سے کہہ لیں, ویسے تو ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے, لیکن کیونکہ خان صاحب ذرا ویژنری بندے تھے تو جناب انہوں نے جناب ادھر صحت کارڈ لا دیا اور آپ کو اپنے ملک کا مالک بنانے کی کوشش کی. لیکن آف کورس اب جن کے پیٹوں میں درد تھا 47 سال سے 50-60 سال سے, وہ ٹھنڈے پیٹوں کیسے برداشت کرتے تھے کہ پاکستان میں جو سب لوگ برابر ہو جائیں, کیونکہ اگر وہ سب برابر ہو جائیں گے تو ان کتوں کو باہر تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو ان کے پروٹوکول پاکستان میں بھی مر جائیں گے. تو اسی پروٹوکول کو جناب زندہ رکھنے کے لیے ان لوگوں نے خان صاحب کو بھی جناب کیا کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دیا. اور اب جیل میں ڈالنے کے بعد خان صاحب کو ہومیوپیتھک پارٹی ہے وہ باہر روز کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتی ہے, اور اوپر سے جو نویدیں سنائی جاتی ہیں کہ خان صاحب کا